Donc, voilà l'exercice. On a la question, c'est comparer les nombres suivants. On a 4 opérations. Donc, on commence par la première. Donc, 11. On fait la différence entre les deux. نقدر نبدا باش ما بديت. 11 على 32 ناقص 17 على 4. دونك هنا باش نحسب خصني واحد المقام. ديما عندنا البليز والموا خصني واحد المقام. دونك 4 تقدر ترجع 32 ولا ملتيبلي باغ 8. شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا سيدي واحد العدد اللي هو كبير. لو بروميير غتبقى 11 على 32 موان هنا غتولي 32. 8 في 7 56 نحتفظ ب5. 8 في 1 و5 13. دونك 136. 11 ناقص 136 بطبيعة الحال سي ان نومبر نيجاتيف. بطبيعة الحال ديفيزي سور 32. 136 اللي حيدنا من 11 غتبقى 125. Donc, moins 125, c'est négatif. Négatif, c'est-à-dire que le deuxième nombre, 17 sur 4, est plus grand que 11 sur 32. 17 sur 4 est plus grand que 11 sur 32. هادشي كنا درناه في الدورة الأولى لاحظتوا la comparaison de deux nombres rationnels. Donc, c'est une partie qui est répétée dans ce leçon. La deuxième, comparer 1 et 15 sur 4. 15 sur 14. 1 moins 15 sur 14. Donc, égal. 1, c'est 15. C'est 14 sur 14, bien sûr. Moins 15 sur 14. Donc, وحدنا المقام هو 14. 14 moins 15, c'est moins 1. Moins 1, c'est négatif. Négatif, c'est-à-dire que le deuxième nombre هو le plus grand. 15 sur 14 est plus grand que 1. باش نقارنوا حتى كاينه طريقه واحده اخرى هي نقارن البسط مع المقام. بما ان هذا العدد عنده 15 البسط كبر من 14 اذا ملي غنقسموا راه غيخرج 1 فاصله شي حاجه. اذا الا كان البسط كبر من المقام يعني ان هذا العدد كبر من 1. داكشي اللي خرج لينا ملي درنا لا كومباريزون. La troisième opération, moins 11 sur 7 moins 1. Donc, le moins, غنلاحظ بلي غادا تولي ليا plus, moins 11 sur 7, plus, moins fois moins, c'est plus 1. 1 ديما 7 هنا, إذا نرجعو 7 على 7. Moins 11 plus 7, c'est moins 4 sur 7. Moins 4 sur 7, c'est négatif. Négatif, إذا شكون يكبر؟ Le deuxième nombre est plus grand. لحقاش هنايا كاين الموان. كون ما كايناش الموا غتكون 11 على 7 كبر. وبما ان كاين الموا اذا داك العدد اللي قراب للصفر كيولي هو الاكبر. هذا راه بعيد من الصفر بالمقارنه مع ناقص 1. دونك moins 1 est plus grand. خرجت لنا نيجاتيف. دونك le deuxième nombre est le plus grand. Moins 1 est plus grand que moins 11 sur 7. La dernière c'est moins 5 sur 9. Moins 5 sur 9. Moins 5 sur 9. Moins 4 sur 3. Donc, moins 9 c'est moins 5 هنايا sur 9. Moins غترجع plus 4 sur 3. 3 تقدر ترجع 4. On la multiplie fois 3. Donc, on multiplie ici fois 3 fois 3. شنو غتولي؟ غتولي عندنا ناقص 5 على 9 زائد شحال؟ 4 في 3 12 على 9. حنا وحدنا المقام. 12 moins 5, c'est plus, donc positif. 12 moins 5, c'est 7. 7 sur 9 égale 7 sur 9. 7 sur 9 est positif, ce qui implique que le premier nombre est le plus grand. ديما positif, le premier nombre اللي حطيتيه هنا انت اللي حطيتيه. تقدر تقلب هادو، الا قلبتيهم غتخرج لك نيجاتيف، وبالتالي هذا اللي جبتيه هنا درتيه هو الدوزيام غيولي ديما غيكون كبير سواء درتيه من هنا ولا درتيه من هنا. اذا خرجت positif, يعني هذا nombre le premier هو اللي كبير. Moins 5 sur 9 est plus grand que moins 4 sur 3. لحقاش هذا moins 0, هذا moins 1, إذا moins 0 كبر من moins 1, شي حاجة. هذا جواب التمرين. إذا نلتقي on passe la deuxième partie.
Donc la partie 2, essayez de répondre avant de voir la réponse. Mettez la vidéo en pause. Donc la réponse de la deuxième question, on a x, un nombre positif, donc c'est bien, notez bien que x est positif. Comparez x plus 15 avec x plus 5. X plus 15, x plus 5. Donc on regarde que c'est ici x, ici x. يعني بحال عندنا لا كومباريزون دو دو نومبر وزايد عليهم واحد الحاجه. حنا شنو قلنا في القاعده؟ الا عندنا اكبر من بي نقدروا نزيدوا هنايا اكس، نقدروا نزيدوا هنا اكس، نقدروا نزيدوا هنايا ك، نقدروا نزيدوا هنايا ك. لحقاش متفاوته لزنا واحد الجهه لواحد العدد في الطرفين كتبقى محافظه على نفس الترتيب. دونك شنو غنقولوا بالنسبه لينا حنا الجواب هنا؟ قلنا باش غنبداو بهاد العدد اللي المتفاوته شنو فيها 15 و 3. دونك on a 15 est supérieur strictement à 3. Donc on peut ajouter x aux deux côtés de l'inégalité. Donc 15 ou le x plus 15 est toujours plus grand que 3 plus x. Donc on a ajouté x ici et x ici. X à les deux côtés de l'inégalité. La deuxième, comparer x 7 plus 7 sur 3 et x 5 sur 3. Donc on a x ici, ici. On peut tout simplement comparer les deux nombres 7 sur 3 et 5 sur 3. On a le même dénominateur, donc c'est facile à comparer 7. Donc la deuxième, c'est la première. Et 7 sur 3 supérieur à 5 sur 3. Alors on peut ajouter x à deux côtés. Donc x plus 7 sur 3 sera toujours supérieur à 5 sur 3 plus x. وهذا هو جواب السؤال التالي. إذا نمر للفقرة الموالية من الدرس.